परिचर्चा कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु जितेंद्र कुमार नायक। कौन से एक संगठन पई यार लिटरेचर बा साहित्य गुरुत्व बहन करते सांगठनिक लक्ष्य और आभिमुख्य विषय रे यह विस्तृत विवरणी प्रदान करने सह जगतर कल्याण रे ब्रती होता है। से क्रम रे साहित्य लोकर परिचर्चा कार्यक्रम पाई आज रविवासरीय मुहूर्त अभिप्रेत। आज आलोचनार शीर्षक रही श्री जगन्नाथ दास ओडिया भागवत सामाजिक जीवनर मार्गदर्शी। यही अवसर रे आभासी माध्यम रे मो सह जोड़ी होती साहित्य लोकर संपादक डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र। वृत्ति शिक्षकता हेले मध्य प्रवृत्ति रे साहित्य सर्जना, अनेक पुस्तकर रचयिता और ओडिशा स्कूल पाठ्यक्रम प्रणयन मंडली रे स्थान पाइथिबा डॉक्टर मिश्र आज कार्यक्रम संचालक अछंती। तांको मु सही दायित्व तुलाइबाकू निवेदन करूछि। परिचर्चार मुख्य आकर्षक डॉक्टर संतोष कुमार महापात्र स्वामी विवेकानंद लोक संसदर साधारण संपादक भावे कार्यरत, सेवानिवृत्त एही बैंकर ओडिशार पाला उपरे गवेषणा करी निजर एक अनन्य परिचय सृष्टि करछंती। तांको निकटरू आमे भागवत किबळी मनुष्य पई जीवन वेद होई जाउची आ हुई आसीची मध्य ताहार आमे रसास्वादन करिबा। कहिबाउ गले वेद गीता और भागवत को सनातन धर्मर ग्रंथत्रयीर आख्या दिया जाइछि। वेदरु साधारणतः ज्ञान, गीतारु तत्व एवं भागवतरु भाव बा भक्ति मिलता है। भागवत उपरे आलोचना केंद्रित थिबारु एथिरे उद्धव भगवान को पचारिथिबा जटिल प्रश्नर सुंदर व्याख्या करा जाइछि जगन्नाथ दास द्वारा। जेउ समय से यहाँ रचना करथिले आजिर डिजिटल जुगरे मध्य ताहार प्रासंगिकता रही। कारण मनुष्य जंत्र को नहीं जेते ऊपर को गले मध्य तार आचार व्यवहार आवेग कर्ममय जीवन सबुकिछि सामाजिक जीवन को प्रभावित करिथाय। सत्व रज और तम गुण को चिन्हाई मनुष्य को भगवतमुखी कराइबार जो धाराटी जगन्नाथ दास जीवन रे प्रत्येक जीवन प्रति पदक्षेप देखाई करिसंती सेही विषय रे आसंतु सुनिबा अधिक किछि। एबे डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्र। प्रदीप भाई। धन्यवाद भाई। जय जगन्नाथ। साहित्य लोकर ए विशेष परिचर्चा रे उपस्थित थिबा ओडिशार प्रधान्य पंडित वाग्मी विचारक शुद्धि सज्जन शंकर सार चित्तरंजन भाई प्रलय भाई एवं संतोष भाई जी आज मुख्य आकर्षण जितेंद्र भाई आम साहित्य लोकर जी मुख्य मंगुआल आज एभली एक परिचर्चा जहाँ प्रतिदिन हवा उचित जहाँ ओडिया जातिर जीवन वेद ओडिया ताकु प्रति मुहूर्त रे मनन चिंतन निधिध्यासन करी निज जीवन रे प्रयोग करुथिबा ए मुख्य शास्त्र भागवतर परिचर्चा निश्चित भाव रे आम समस्त आज प्रेरणादायी हम। ता पूर्व आमर आनुष्ठानिक भाव रे एक भक्ति संगीत परिवेशन करने आम परिषद रे नुआकी जोग देइथिबा स्वामी विवेकानंद लोक संसद रे जोग देइथिबा श्रीमती निरुपमा राउत को मु अनुरोध करुची से टिके भजन परिवेशन करिवे। तापरे विवेक बाणी तापरे सीधा आमे परिचर्चा को जिबा। निरुपमा भूणी। आभासी कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त साहित्य प्रेमी और बुद्धिजीवी मानक मु प्रणाम जणाई आरंभ करुची आजिर स्वागत संगीत। को लेखनी रे लेखिलु कालिया
জীবন জাতক মোর লেখনীরে লেখিলু কাଳିয়া জীবন জাতক মোর সুখ টিকে মোর ভাଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ହସ ଟିକେ ମୋର ଓଠରେ ନାହିଁ ଇଏ କି ବିଚାର ତୋର ଠାକୁରେ ଇଏ କି ବିଚାର ତୋର କୋଉ ଲେଖନୀରେ ଲେଖିଲୁ କାଳିଆ ଜୀବନ ଜାତକ ମୋର କୋଉ ଲେଖନୀରେ ଲେଖିଲୁ କାଳିଆ ଜୀବନ ଜାତକ ମୋର ସୁଖ ଟିକେ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ହସ ଟିକେ ମୋର ଓଠରେ ନାହିଁ ଇଏ କି ବିଚାର ତୋର ଠାକୁରେ ଇଏ କି ବିଚାର ତୋର କୋଉ ଜନମର କଲାକର ମୋର ଏ ଜନମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ ମୋଲା ଯାଏ କିବା ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ରାଶି ଫଳ କଷି ଦେଲୁ କୋଉ ଜନମର କଲାକର ମୋର ଏ ଜନମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ ମୋଲା ଯାଏ କିବା ଦୁଃଖ ସହିବାକୁ ରାଶି ଫଳ କଷି ଦେଲୁ ଜୀବନଟା ମୋର ଦୁଃଖର ଝଡ଼ ଲୁହର ନଈରେ ପକାଏ ବୁଡ଼ ଆପଣା ହୋଇଲେ ପର ଠାକୁରେ ଆପଣା ହୋଇଲେ ପର କୋଉ ଲେଖନୀରେ ଲେଖିଲୁ କାଳିଆ ଜୀବନ ଜାତକ ମୋର କୋଉ ଲେଖନୀରେ ଲେଖିଲୁ କାଳିଆ ଜୀବନ ଜାତକ ମୋର ହସ ଟିକେ ମୋର ଓଠରେ ନାହିଁ ସୁଖ ଟିକେ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଇଏ କି ବିଚାର ତୋର ଠାକୁରେ ଇଏ କି ବିଚାର ତୋର କେତେବେଳେ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇପାରେ ଜଳେ ଆଜି ଦୁକୁ ଦୁକୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଉଡି ଯାଇପାରେ ହୁଏ ଆଜି ସୁକୁ ସୁକୁ କେତେବେଳେ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇପାରେ ଜଳେ ଆଜି ଦୁକୁ ଦୁକୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଉଡି ଯାଇପାରେ ହୁଏ ଆଜି ସୁକୁ ସୁକୁ ନିଜର ଶବକୁ ନିଜେ କାନ୍ଧେଇ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଟାଣିଲୁ କପାଳେ ଗାର ଠାକୁରେ ଟାଣିଲୁ କପାଳେ ଗାର କୋଉ ଲେଖନୀରେ ଲେଖିଲୁ କାଳିଆ ଜୀବନ ଜାତକ ମୋର କୋଉ ଲେଖନୀରେ ଲେଖିଲୁ କାଳିଆ ଜୀବନ ଜାତକ ହସ ଟିକେ ମୋର ଓଠରେ ନାହିଁ ସୁଖ ଟିକେ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଇଏ କି ବିଚାର ତୋର ଠାକୁରେ ଇଏ କି ବିଚାର ତୋର ଠାକୁରେ ଇଏ କି ବିଚାର ତୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ बहुत बहुत सुंदर बहुत धन्यवाद भौणी वर्तमान विवेक वाणी पाठ करिवे श्रीमती मिनती नायक सी भी स्वामी विवेकानंद लोक संसद रे ए निकट रे जोग देइचंती भौणी को अनुरोध करूची विवेक वाणी पाठ करिवे धन्यवाद सर स्वामी विवेकानंद लोक संसद तरफ आयोजित आज भर्चुआल मंच रे साहित्य लोकर विशेष परिचर्चा श्री जगन्नाथ दासंक ओडिया भागवत सामाजिक जीवनर मार्गदर्शी आलोचना चक्र रे उपस्थित थिबा समस्त गुरुजन को मोर प्रणाम शुभेच्छा और अभिनंदन। एही उपलक्षे
ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ମହତ ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ବିଚାର କରେ ସେହିପରି ସେ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ତୁମେ ସଦା ଉଚ୍ଚ, ପବିତ୍ର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମର ଜୀବନ ସେହିପରି ହୋଇପଡ଼ିବ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମହତ ବାଣୀ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଛୋଟ ମୋଟ କାମ କରିବାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବ ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅସଫଳ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ କରିଯାଏ, ସେ ଶେଷରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପରିଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଭଳି ମଣିଷ, ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ, ବାଗ୍ମୀ, ଗବେଷକ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ ଏବଂ ଭକ୍ତିର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି କହୁଛୁ ଭାଗବତ। ସେଇ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଏତେ କଥା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ତାର ପାରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ। ତ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତାର ସିଏ ଏକ ମାନଦଣ୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ କେମିତି ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂଜ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ବି ଆମର ବଢୁଛନ୍ତି, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରିୟ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ, ପୂଜ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ। ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ହଁ, ପୂଜ୍ୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉପସ୍ଥିତି ଲୋକ ସଂସଦର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ବସିଛୁ ଏଠି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମାନବ ଜୀବନର, ସମାଜ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଭଳି ବୋଧେ ଗ୍ରନ୍ଥଟିଏ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ଜାତି ବା ଗୋଟେ ଜାତିର ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବ ଏମିତି ବହିର କେବଳ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ରାମଚରିତ ମାନସ ହିନ୍ଦୀରେ, ଆଦି ଦଶମ ହଉଛି ଆସାମରେ ଅସମିଆ ଭାଷାରେ ଆଦି ଦଶମ। ଏସବୁର କାରଣ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କରି ଆମେ ଏ ଜାତିର ରାଷ୍ଟ୍ରପୁରୁଷ କହିଲେ ଚଳେ ଶ୍ରୀମଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ସେ କି ପ୍ରଥମେ ବହି ଭାଗବତକୁ କେବଳ ଲେଖିଲେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବହିକି ଭଗବାନ କରିକି ପୃଥିବୀ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଇ ଗଲେ ଯେ ବହି ହଉଛି ଭଗବାନ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଏମିତି ବିଚାର ଆଉ କେହି ବ୍ୟକ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦିବସକୁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ବିଶ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁ। ଆଉ ଆଜି ବି ସରୁଛି, ଆଜି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ। ଏକ ପୁସ୍ତକ ସପ୍ତାହ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଜୀବନରେ ପୁସ୍ତକ ସପ୍ତାହ ଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ଇଏ ଭାଗବତ ଗାଦିରୁ ପୋଥି ସବୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଯାଏ, ତାକୁ ସଜଡ଼ା ଯାଏ, ଝଡ଼ା ଯାଏ। ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କୌଣସି ପତ୍ର, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁନର୍ଲେଖନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଉଠେଇ ପୁଣି ଗାଦିରେ ରଖି ଦିଆଯାଇ ଏ ବହିର ନାଁ ଗାଦି ଗୋସେଇ, ବା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବସି କେବଳ ଭାଗବତ ପଢୁନା, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ଏବଂ ଏ ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଏ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ତାଥିରୁ ପ୍ରାୟ 15 ଗାଲୁ ଖଟି ଗପ, ଯୋଉଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଆସ୍ତ ମିଶେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଥିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପରାଙ୍ଗମୁଖତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଗ୍ରହ, ଯେ ନିଜର ନାଁ ନ ନେଇ, ନିଜକୁ ବଡ଼ ନ କରି, ନିଜ ନାଁ କାହା ଦ୍ୱାରା ନ ଲେଖେଇ, ନିଜର ଢୋଲ ନିଜେ ନ ପିଟି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଗଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗରେ କୋଉଠି ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଫଟୋ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଫଟୋ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ସେଇ ଯୋଉ ସାତଲହଡି ମଠ ବା ଉନ୍ନତ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ କରିଛନ୍ତି,
तारी फोटो कि से एते गुडे जगदलपुर ठारू आरंभ करी एपटे कांति पर्यंत सेपटे सढ़ेगला ठारू आरंभ करी एपटे जगतसिंहपुर पर्यंत ये जेते भागवत टुंगी अछि कोठी गोटा जगार मूर्ति नाही आउ तांको विषय जो जगन्नाथ चरित्रामृतटे अछि जाको अधिकांश लोक तादरू उदाहरण दियंती सेटा कम से कम 15.5 पण गालू खटी गप से नुआ पैसार कौन सत्यता ही नहीं तार कारण जो से बही की पढ़े से प्रथम लेक्चर देखिए आप लिखिं सकल शास्त्र पूर्ण हेले भारत समग्र पढ़िले श्री रामायण ग्रंथ साधी भागवत देले बुद्धि द्वादश स्कंद भागवत टीका टिप्पणी सहित है अष्टादश वर्ष एमाने साथी विशेष एमाने साधिले विशेष तो 18 वर्ष बेलू सब शिखी देते बट गणेश सामना को पढ़ुले जो चैतन्य सहित भेट है एवं यही कथारू नहीं जन्मदिन को 1490 मसीहा बोली अधिकांश ठीक करती कारण 1509 चैतन्य आसी तेणु 1490 जन्मदिन को ठीक करा जाए जदि यही कथा ही दिवाकर दास सत होता है आप भागवत देखिए जोटा कि मूर्तिमंत विग्रह तांकर संपूर्ण जीवन प्रतिफलन जो बही दि जाए भागवत सेठी द्वादश स्कंदरे महादेव दास लिखुंती कृष्ण सहित जगन्नाथ चलिले गोलोकर पथ मुहा करई विचार अष्टादश पुराण सार द्वादश अध्याय त्रयोदश जेमंत होइब प्रकाश तेणु कृष्ण जगन्नाथ जो वर्णना कर जगन्नाथ एकादश स्कंदरे कृष्णकर गोलोक वर्णना आरंभ वर्णना करुचंती तारी सहित ही देहांत हो गला से चलीगले एकादश स्कंद पर सब लिखि ना तेणु द्वादश त्रयोदश दुईटा स्कंद कहीं रहा चेला महादेव दास लिखुची आ ये महादेव दास कथा आदौ से जगन्नाथ चरितामृत ना जो 16 शिष्य ना अच्छी तादरे महादेव देवस ना ना द्वारका दास ना ही ना एवं से अष्टमंजरी उपाख्यान जोटा कि प्राय चैतन्य जन्मर बहुत दिन पर अष्टमंजरी उपाख्यान चलला बंगलार ये तांकर कई चेला जे लिखिची एथिरे जगन्नाथ चरित्र को जेते मात्रा निम्न स्तर को निया जाइछि बोधे जगन्नाथ दास निजे लिखिले किए शिष्य लिखिते एभली कदर्य ढंग से जगन्नाथ दास को उपस्थापित कर न भी जो वर्णना दिया गोटे साधारण कांड ज्ञान वर्णना जो दि जाइए लिखाई जे मु हूँ दिवाकर दास मो गुरु होती नवीन किशोर मो गुरु होती केली कृष्ण गुरु बनवाली गुरु जगन्नाथ दास तांको गुरु मत बलराम दास तांको गुरु श्री चैतन्य तो श्री चैतन्य 6 पीढ़ी पर जो लोक थी से जगन्नाथ दास श्री चैतन्य सामान संबंध केमी सामान बयस केमती रही तेणु से राधा फाधा जहाँ लिखाई कौट लिखा राधा असृजन कौ लिखा चंद्रावली कौटे से विशाखा कौट लिखा से हरिराम कृष्ण थे एमती गोटे गालू खटी गपर से बहीटा अच्छे अथच आम गवेषक मैंने विशेषकर ओडिया गवेषक मैंने छेना गुड़ भली जिते मात्रा कपी करते बोधे एमती कहीं दुर्भागा जाति एमती करने को जीव ना जातिर राष्ट्र पुरुष को बिना विचार बिना अनुसंधान लेखापी जीव एमती कौन जाति करना एवं ये दुखदायी जो भागवत कई भारत वर्ष बोधे कई एकाका करना गोटे लोग करते सुंदर सुललित ढंग से राष्ट्र जीवन को भाव पल्लवित कौन जाति से काम करना तार एकमात्र से हूँ श्रीमंत शंकरदेव असामिया जे कि आदि दशम दशम स्कंदर बाल लीला को आसाम जनजीवन में से ही प्रचारित करम जमी एकादश स्कंद को कथा कथा के आदि दशम गीत को बना सत्य असामिया भागवत मो पाखे अच्छे पढ़ी से जी मत लिखते से एत सुंदर सावली जगन्नाथ दास नुह गुड़ शेष पर्यंत ये नवाक्षर लिखिं से विभिन्न राग देकर लिखते से गीत से सांगीतिकता अच्छी जहाँ से एक अलग प्रसंग किंतु मोर कह कथा हूँ जगन्नाथ दास जो चरित्र थिला से संपूर्ण रूपे तांकर गुरु थे कृष्ण आर अन्न किए गुरु थे जगन्नाथ साहब लिखाई से गोटे अणगुरुआ थे ये मत बलराम चैतन्य देव कहले मुख्य मूल कथा हूँ चैतन्य देव यथेष्ट आगु से ही विरक्त ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारी भाव में जीवन चैतन्य देव पर सन्यास ग्रहण कले तार यथेष्ट आगु जगन्नाथ दास ब्रह्मचारी हो सारी एवं बट गणेश पाखे बसिक पढ़ुले भागवत एवं धीरे धीरे अनुवाद कर गाँ गाँव में भागवत टुंगी कर भागवत टुंगी हूँ गोटे अपूर्व अनुष्ठान जोटा नाट्यशाला पाठशाला अतिथिशाला विचारालय ग्रेन गोला बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी जेते प्रकार अनुष्ठान थाई पारे गोटे गाँव में थिला एवं जेपत भागवत टुंगी गाँव में बंचिक से पर्यंत कौन प्रकार गंडगोल गाँव में नथिला
लोक ठिया कर जो साक्षी प्रदान करता से ठिया कहूला मु गादी गोसई सामने ठीक सत करी कहूची तेणु सीटा केवल ये भी नथिला माने केवल भागवत नथिला जेते प्रकार बही अनुवाद हो पारे जेते प्रकार बही लेखा जाई पारे जेते पोथी लेखा जाई पारे सबुतक से गादी गोसई होता एटा गोटे भार्चुअली लाइब्रेरी थिला गाँ रो पाठागार थिला एवं भागवत पढ़िया भागवत दिकर घरे शुणिया लोक साक्षर थिले एवं इंग्रेज अमल रे ओडिशा सबुठारु बड़ साक्षर अनुष्ठान राज्य थिला भारत वर्ष रे तार एकमात्र कारण होची ओडिया भागवत एवं ये भागवत को हम देखिया भागवत सब गाँव में कला किए जदि ये चैतन्य को अनुगत थिले बा चैतन्य पाखु शिखिले ये मंत्र शिखिले सब किछि कले ताले गाँ गाँ रे भागवत टुंगी करी ओडिया जाति की बा ओडिया जीवन को एभली भाव में सुंदर साबलील केवल कले नहीं एक शिक्षित मार्जित अनुशासित जाति परिणत करिवारे तांकर भूमिका थिला सबठारु बड़ जोउत सी ही ओडिया जातिर राष्ट्र पुरुष कहले किछि अत्युक्ति होबो नाही एवं जगन्नाथ दास जीवन को आम जो सातरडी मठ बा अन्यठू आम प्रकृत में खोजी ना जे प्रकृत ये किए से कौन कहते कौट लिखिते कौन करते आम बिल्कुल खोजी ना जगन्नाथ तुला भिणा को पढ़ा ये भागवत को पढ़ा ये भागवत भितर मु बारंबार कहे जे एथिरे दास भक्तिर कथा लिखाई से ओडिया लोक देखिए साधारण जो लुगा पकाती बेकर गलवस्त्र होकर पकाती ये दासत्वर ये हूँ चिन्ह बेकर गलवस्त्र होकर पकेवा दी पटर गामछा पकेवा साधारण भाव में कर्म काट गला बाँ कांधे गामछा पकऊ किंतु अन्य सबु समय प्राय आम गलवस्त्र होकर रोहू ये दास भक्तिर लक्षण भगवान परम प्रभु एवं आम दास आम सबकि काम करने सृष्टि की सुंदर करने आसीचु ये भागवतर मूल उपदेश जगन्नाथ कौटी राधा विषय धाड़ी लिखि ना राधा कथा मुड़ू सुधु कही ना पूरा पूरी भागवत सारे दास भक्तिर कथा कहते दास भक्ति जमी दास प्रभुर जिनस को निजर बोली करी सुंदर भाव सजाए से भाई समग्र सृष्टि भगवान मो पाखे जी अच्छी मुझे भगवान जिनस को सजाई प्रभुर जिनस को दासटीए सजाड़ी रखे प्रभुर पुओ को निज स्नेह करे श्रद्धा करे प्रभुर जिनस को श्रद्धा करे से भाई सृष्टि भगवान ये सृष्टि सबकि भगवान भगवान मत जी से संतुष्ट रही ये हूँ दास भक्तिर मूल कथा एथिरे अन्य कौन प्रकार ये भावर कथबार्ता ना आपण देखु से ब्रज नारी पर मनमो थाउ निरंतर पुणी उद्धव गले जो दांडे शेरडू पड़ू मोर मुंडे किबा कही दास जगन्नाथ अक्रूर सजकला रथ से रथ पछे धाई धीरे मनमो जाऊ गोपपुरे सुजने चल संगतरे कृष्ण देखा बेनी डोले थरे देखले से रूप आउ कि भवताप ये जो शब्द स्वाभाविक भाव में हृदय भीतर जमी छिटिकी आसूची एभली सुंदर भाव भागवतर अनुवाद संपूर्ण भारत वर्ष में कहीं करना तेणु जोटी जोटी कथबार्ता आसी सब जगह कहते कही जगन्नाथ दास मु सुजन जनकर दास कही दास जगन्नाथ मु तुम भृत्यों भृत्य तार तो जोटी भगवान भृत्यमान अच्छा मुझे रही एवं तार मूल ये जाति समरसता कौन से प्रकार अहंकार से कहू कहीकि जाइए जदि मु ब्राह्मण होता मो भीतर ज्ञानर अहंकार था मुझे क्षेत्र होता मो भीतर बलर अहंकार था मुझे वश्य होती मो भीतर धनर अहंकार रहता प्रभु तुम मत सुदूर कर कारण सुदूर कौन अहंकार न थाए कारण तार सेवा हो तार परम धर्म तेणु मु तत्ते एवं तोर लोक मान सेवा करी जदि मो अहंकार थी तोर सेवा करी केमी से तू मत सुदर शूद्र पामर हीन भाव में रखिता मु तो आगे हीन ही थाए तेणु जगन्नाथ सारा भागवत एक कथा लिखिं मु पामर मुही पामर मूढ़ मोती हस्त सागर जेने जाए मंथी बुही पावर हीनमती जे मु गोटे पावर हीन शूद्र क्षुद्र बुद्धि ये कथा ही कहते तेणु ये समाज भितर मु सबुठ निकृष्ट से मु समाज सेवा करी जदि मु निकृष्ट नुहे समाज सेवा करी ना प्रत्येक गाँव में हरियाट होती प्रत्येक गाँव में अच्छी जाति धर्म जाति वर्ण निर्विशेष समस्ते आसी समस्ते बसी हरि भक्त जनकर नथाए पर आपणार जे हरिर जे भक्त तार गोटाए मात्र ज्ञान रहा दरकार तार पर आपणा कहीं न छोट बड़ कहीं न से सबुठारु निकृष्ट सबुठारु छोट तो से किभली भाव में अन्य को बड़ अन्य ठारू बड़ बोली भाविबो तेणु मुही सबुदिन ये शूद्र छोट क्षुद्र होता भगवान तो मते आशीर्वाद कर भारत वर्ष सारा जदि कौटी देखा ये सामाजिक समरसता कौटी नाही एवं ये सामाजिक समरसतार स्रष्टा दिखाते से श्रीमद जगन्नाथ दास कथा कथा के ओडिया भागवत जी शुणी पिलाटी बेले प्रति कथा पदरे भागवत छेटिकी आसो लोक कौच तू पला जिनपतर गाँव में आसी जिनपतर धरिकी तू घर को जा पला से कौन तू पला बोली आउ कहते नाही बेल
ମତେ ଧରଣ ଗୋପେ ଚଳ। ନନ୍ଦକୁ କହୁଛନ୍ତି ବସୁଦେବକୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ମତେ ନେଇକରି ତୁରନ୍ତ ପଳେଇ ଚାଲ, ଗୋପକୁ ପଳେଇ ଚାଲ। ତେଣୁ ତୁ ମଧ୍ୟ ମୋ କାମ ସରିଲାଣି, ତୁ ତୁରନ୍ତ ଯା, ମୋ ଠାରୁ ଯା। ଏକଥା ନ କହିକି ଭାଗବତର ପଦକୁ ଲୋକ କହନ୍ତି। ଆପଣା ହସ୍ତେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦି କେତାର ଅଛି ପ୍ରତିବାଦୀ। ତେଣୁ ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ଗୁଡା ଜନଜୀବନ ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ଛିଟିକି ଆସେ। ସାଧାରଣ ଅଶିକ୍ଷିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି ତା ଦେହରୁ ପଦେ ପଦେ କହିଦିଅନ୍ତି। କୋଉ କଥା ବି କୁହାଯାଏନି ଯୋଉ କଥା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ଏଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ଏ ସାମାଜିକ ଯୋଉ ଜୀବନ ଆସିଛି, ସେ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଏତେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ନେଇଛୁ କହିଲେ ନ ସରେ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାକ୍ତିକ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଚରିତ୍ର ଥିଲା, ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ସେ ଦେଇକରି ଆମକୁ ଗଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କାମ ହଉଛି ସମାଜର ସେବା କରିବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉ, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିବ, ଆମେ ଗ୍ରାମ ସଭା ଦେଖିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନାଁ ପଢିଥିବା, ତାର କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କୋଉଠି ନାହିଁ। କେହି ଗୋଟେ କହିପାରେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିପାରିବ ନା। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଦେଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିକି ଦେଖାଯାଉ। ଏ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ହିଁ ଏଇ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ ଆଗରୁ, ନାଟଶାଳା, ପାଠଶାଳା, ଅତିଥିଶାଳା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ସବୁ କିଛି ସେଇଟା ଥିଲା। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଇଏ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଯେ ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଚାହିଁବ ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟେ ପୋଥି ପଢିବ, ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗାଁ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଥିଲା। ଏବେ ଗାଁରେ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ହିଁ ନାହିଁ। ଗାଁରେ ସତ କହିବାର କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଗାଁରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଗାଁର ଲୋକ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ବସିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବସିବେ। ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷମତା ଅଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୋଧେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଲୋକ ବସିଯିବ, ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଆସିବ ନା ଏ ସଂସାରଟା ଅସାର, ୟାରି ଭିତରେ ଯେତେ କାମ ଅଛି ଭଲ କାମ କରି କରି ଯିବା। ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିକରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ କଥାକୁ। ଏସୁତ ଦ୍ୱାରା ଧନ ସଙ୍ଗ ଯେସନ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗ। ସମୁଦ୍ରରେ ଯେମିତି ଲହଡି ପରେ ଲହଡି ଆସୁଛି ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେଇଭଳି ସଂସାର ଦେଖୁଥିବା ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ମାୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସଂସାର କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଂସାରକୁ ଛାଡିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଦରକାର। ବହୁ ସମୟରେ ଆମେ ମୂର୍ଖତାର ଆସିଛୁ, ବକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ମତେ ଦିଅ ବୋଲି କହିଛୁ। ୟାଠୁ ବଳିକି ଅପରାଧ ବୋଧେ କିଛି ନଥାଇପାରେ। ଏତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ହବ ଯେ ମତେ ହିଁ ଭଗବାନ ମୋକ୍ଷ ଦିଅ, ମତେ ହିଁ ନିର୍ବାଣ ଦିଅ। ଜଗତର ଲୋକ କଷ୍ଟରେ ପଡିଥିବେ। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ଓଡିଆ ଜାତିର ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ମତେ ରନ୍ତିଦେବଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭାଗବତରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରନ୍ତିଦେବ ହେଇଛନ୍ତି, ରନ୍ତିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଭାଗବତର କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ରନ୍ତିଦେବଙ୍କୁ ଉପାଖ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମୁଠେ ଛତୁ ରଖିଛେ, 4ଟା ଗୁଳା କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ପୁଅ ଝିଅକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଛତୁକୁ ରଖିକରି ବସିଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ଭିକାରୀଟି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ପୁଅ ଦେଇଛି, ଝିଅ ଦେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଲୋକ ଆସିଲା ପରେ 40 ଦିନ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶେଷରେ ପାଣି ମୁଣ୍ଡେ ପିଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଆସି ଜଣେ ମାଗି ତାକୁ ପାଣିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ 4ଟା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଯେ 4 ପ୍ରହରରେ ରନ୍ତିଦେବ ମୁଁ ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି, କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ରନ୍ତିଦେବ ଏତେ କଷ୍ଟ ପରେ ମାଗିଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ମତେ କୌଣସି ମୋକ୍ଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ନିର୍ବାଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକରି ଏ ସଂସାରର କଷ୍ଟକୁ କିଛି ଲାଘବ କରିଦେଇ ପାରିବ, କାମୟ ପ୍ରାଣୀନ ମାର୍ତ୍ତନାଶନ, ମୁଁ ଜଗତର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଆର୍ତ୍ତନାଶନ ପାଇଁ ବର ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଏ ହଉଛି ପରମ ଭାଗବତ ରନ୍ତିଦେବ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ରନ୍ତିଦେବ କୁଆଡେ ନୀତି ଗାଈ ମାରିକି, ଗୋରୁ ମାରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବା ଦଉଥିଲେ, ସେ ରକ୍ତରେ କୁଆଡେ ଚର୍ମବତୀ ନଦୀଟା ହେଇଗଲା। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଈକି ଯେତେବେଳେ ଦାନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଧୋଇକି ଦାନ କରାଯାଏ। ଗାଈ ଧୁଆ ପାଣିରେ ହିଁ ନଈ ହେଇପାରିବ, ରକ୍ତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ନଈ ହବ? ଯାହାର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ରକ୍ତ ଓ ପାଣି ଦୁଇଟାଙ୍କର ସମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ସଂସ୍କୃତରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ବିଭ୍ରାଟ ବିମର୍ଶ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଦେଇକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପରମ ଭାଗବତ ରନ୍ତିଦେବଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମତେ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବଂ ଭାଗବତ ସାରା ସେଇ କଥା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଭଗବାନ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଏ ବେଳେ ଏ କର୍ମରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ଏ କର୍ମ ହିଁ ହଉଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାତା। ତମକୁ କୌଣସି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କେହି ତୁମକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମର କର୍ମର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ସେଇମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ଫଳେ ଯାଚି ମୁଁ ଦେଉଥାଏ ବେଳେ ତମେ ଭଗବାନ କିଛି ମାଗ ନାହିଁ, ଭିକାରୀ ହେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହୁଅ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯୋଉ ଭଗବାନ ତେବେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତମ ମାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି, ତମେ ଖାଇବ ବୋଲି ଜଗତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଫଳ ନଦୀର ଜଳ ଦେଇଛି, ତୁମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବ ବୋଲି ଅମ୍ଳଜାନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଛି। ତମେ ମାଗିନ, ମାଗିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ନାହଁ, ତୁମ ଭିତରେ ମାଗିବାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଯାଚିକି ଦଉଛି ତାକୁ ମାଗି କରିକି ଯାଇ ଯାଉଛ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର କଥା ପଡୁଛି
आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेत तो पशु भी नारायण धर्म इतेसा अधिक विशेषा धर्म ही ना पशु भी समान। ये धर्म एकमात्र विशेष कथा छाड़ी दियो। ये आहार निद्रा भय मैथुन तीन टांग मनुष्य को बस कर रखी तुम छाड़देवाई चेष्टा कर तुम हईराण पड़ो। से आहार जो प्रथम कथा कहूँ भागवत सुंदर भाव में खाइबार कथा सुंदर भाव में कहुई खावाई कौन खाइब कौन खाइबा उचित किभली खाइबा उचित कौन कले खाइबा को मिल एवं सब कथा को ये सुंदर भाव में कहीकि जाइछंती ताकू भागवत छड़ा अन्य किसी कहि परिबो नहीं। जहाँ भोजन व्याधि जात तहु केबे नुहे शांत मिसिले से अन्य द्रव्य तेबे व्याधि को नाश करे। तो एभली जिनिस खाइबा उचित नहीं जहाँ को खाइले आमको रोग हम से जिन खाइबा उचित नहीं। खाइला बेले कौन मन में भाविक खाइब बहुत सारा आम सब कौन भोग देकर खाऊ ना सेमती खाओ रही कदापि भगवान को दवा भली तुम भर कौन शक्ति ना भगवान को समर्पण कर भी खाओ खाओ एवं कहीकर भी खाओ भगवान को कहीकर खाओ ए प्रभु मु तो दयारे को खाऊची तुम्हारे जिते पैसा तुम खाई पार ना डायबिटीज होगा मिठा बंद होगा कोलेस्ट्रोल होगा मांस खाଇବା बंद होगा तेणु भगवान को दया कर खाऊच तेणु खाइला बेले भगवान को नमस्कार करके खाओ हे भगवान मु तो दयारे खाऊची दया मोरी ऊपर सबुदिन थाऊ लक्ष्मी दयारे मु खाऊची लक्ष्मी दया कर पछे मत दया कर प्रभु मु तो दयारे खाऊची भगवान को दवा भली तुम सामर्थ्य ना बर खाइला बेले कृतज्ञतार नमस्कार कर प्रभु मुझे खाऊची बड़ सुंदर कुआ सुंदर भाव से कहते एकादश स्कंदे दत्तात्रेय कहते अल्पे बहुत संतोष न मिले करे उपवास मु अल्प मिलू बहुत मिलू यही कथा कहीकर खाए से भगवान तो द्वारे मत मिलूँ मु खाऊची एवं से संतुष्ट होकर खाए तेणु मत अल्प दौड़ आहारे भल मंद ना जे स्थान जेमंत मिले भल मंदर मुझे विचार करे ना मत तू प्रभु जो जहाँ देच मु खाऊची मुढ़ी खाऊची तो दयारू खाऊची जदि पलौ खाऊची तो दयारे खाऊची मिठा खाऊची कानगा खाऊची तो दयारू खाऊची जतले तोर जहाँ इच्छा तू मत दौचु से प्रभु ये कृतज्ञतार सहित मुझे नमस्कार करुच्ची मत ये दया मो पर रखी था एवं कर्म कषण देह सहे अरण्य अजगर प्राय ये खाइबार स्वरूप केमितिया कर्म कषण कर्मर कषण कर्मर बंधन रे भगवान मत अजगर भली खाइबा देती अजगर चली पारे बुढ़ा बेले चली पारे पड़ी थाए गोटाए जगार पड़ी कर थाए 3 मास 4 मास पाखे गोटे खाइबा जिनिस आसिक पहुंचे थे आखि बंद कर पचरा जाऊ जो जिया अच्छी कोचिया अच्छी जो आखि ना तो खाइबा किए दौर पिंपुड़ी बान को जार आखि भल भाव देना छोटिया जीवटे रखी तो खाइबा किए दौर ये जिते जंदा पिंपुड़ी अच्छे तो खाइबा किए दौर ये समस्त जी खाइबा दौर सी मत खाइबा दौर जदिओ मो भर किसी चेतना अच्छी सामर्थ्य अच्छी ता सत्वे सामर्थ्य मत संभाया संभव नुहे से मोर जो खाइबा अच्छी मो पाखे जो आहार मिलूँ ये आहार हूँ जे स्थान जेमंत मिले एवं कर्म कषण देह सही अरण्य अजगर प्राय अरण्य पड़ा अजगर मुह पाक जमी खाद्य आसिक पहुंचे मो पाखे खाद्य भगवान द्वार आसिक पहुंची मोर जड़े घर मालिक थे बारकोटे से बसी थे चेयर पकईकी से माकड़ मैंने खाऊे शुआ मैंने खाऊे जो मका गुड़ा को मुझे नायक गोटे गोड़ ना कहले कौन कौ पुओ माई पुओ खाइबा दब से एमती नायक बाबू बाड़े महापात्र बाड़े पशि खाइबे ना गोटे लाभ कौन एड़ी बड़ पेटटे खाईदे से बड़े उड़ी पलैबे ना से दिने भी उड़ाती ना बाड़े किंतु प्रचुर फले से दिने भी उड़ाती ना एवं मुझे देखे भर गोटे परम भागवत भाव थाए ये जगतर समस्त जीवजंतु आश्रय कर भगवान को पड़ी मुझे पढ़ी जदि मो भाग से दिटा खाईदे तो कौन क्षति अच्छी ये भावना मनुष्य भीतर रखिबार व्यवस्था भागवत कर साधारण कम टी पचारे क्या पचार समस्त कह जी ओडिया मुझे देखी पिलाटे मोर जो बुढ़ा 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 बाँचले किसी गोटे समस्या पहुंचो छाड़ जोग ना भगवान इच्छा ना या कहीकि से सांगे सांगे परिस्थिति को हालका कर दियंती एमती ना चलीगला तेणु चल आत्महत्या कर दियो ये कर दियो मद पिया बाहरी जो सिनेमा में देखु क्षीर मद पिया को बाहरी गले टी फ्रस्ट्रेशन आसला मद पिया एमती नहीं ए भगवान की इच्छा ना भगवान कर्तव्य ना लोक से कथा कहीकि चली जाए ये हूँ भागवतर सबुठ बड़ अवदान आम प्रति निद्रार कथा देखा जो निद्रा अल्प समय शोब अल्प समय शोक जीव ये निद्रार महत्व मत भागवत में गोटे छोटिया गपर कहले भल हम बाबाजी जनक शोते बाबाजी जनक आसिले रजा कहले महाराज मुझे तुम उद्यान रे शोबी रजा देखले ये मोर बयस आ बाबाजी बयस प्राय सामान एवं यही सब सामान बयस ये रास्तार शोच भितर राजगादी मखमल गदी शोची शोगले सका उठी पड़े उठ पड़ी पचारे बाबाजी कल रात निद केमती है से जानी को मशा डांस पोक सब खाई ये बगीचा भितर या निद ही न बाबाजी कहले राजा किसी मु तुम भाया शोली आउ कि तुम भल शोली
ରଜା ପଚାରିଲେ ଇଏ ମୋଠୁ ଭଲରେ ଶୋଇଥିଲା? ପଚାରିଲେ କେମିତି? କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଲାଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଦେହ ଭିତରେ କୋଉଟା ଚେତନା ରହେ ନାହିଁ, ତ ମରିଛ କି ବଞ୍ଚିଛି କିଛି ଭାବ ନାହିଁ, ମଶା ଖାଉଛି କି ଡାଁସ ଖାଉଛି ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ତମେ ଗଦି ଉପରେ ଶୋଇଥିଲ ଯାହା, ମୁଁ ମାଟିରେ ଶୋଇଥିଲି ସେଇଆ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମଝିରେ ମଝିରେ ରାତିରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତମେ ଗଦିରେ ଶୋଇଲେ ବି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ, ମାଟିରେ ଶୋଇଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଯେତେବେଳେ ନିଦ ସୁବତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ତମେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା, ତୁମେ ତମ ଘର ସଂସାର କଥା, ରାଜ୍ୟର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ତମ ଚିନ୍ତାର ଭିତରେ ନିଦ ଥିଲା, ସେ ନିଦ ତମର ଅପନିନ୍ଦା ଥିଲା, ସେ ନିଦ୍ରା ଅପନିଦ୍ରା ଥିଲା। ମୋ ନିଦ୍ରା କିନ୍ତୁ ସୁନିଦ୍ରା ଥିଲା। ମୁଁ ତୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ରାଜା ଚମତ୍କୃତ ହେଇଗଲେ, ନମସ୍କାର କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ନିଦ ହିଁ ତମ ନିଦ ଠାରୁ, ଶୋଇବା ସହିତ ନିଦର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଇସା ଥିଲେ ଖଟ କିଣିପାରିବ, ଗଦି କିଣିପାରିବ, ନିଦ କିଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ବେମାର ହଉଛି ନିଦ ବେମାର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଦ ବେମାରରେ ପଡିଛି। ତେଣୁ ନିଦ ବେମାରରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ପଡିଛୁ। ପଇସା ଦେଇକି ତ ସବୁ କିଣିବ, ନିଦ କିଣି ହବ ନାହିଁ। ପଇସା ଦେଇକି ସବୁ କିଣିବ, ସନ୍ତୋଷ କିଣି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଭିତରେ ମଣିଷ ଯାହାକୁ କବଳିତ କରେ ଭୟ। ଏ ମଣିଷକୁ ଭୟ ସେତେବେଳେ ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଯାଏ, ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଏ। ଯେ ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣମ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଥରେ ମରିବି, ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବି, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଗୋଟେ କବାଟ ଭଳି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବି କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଭୟ ସବୁତକ ଭୟ ଦୁନିଆରୁ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ପରେ ଯେତେ ଯେତେ ଭୟ ଅଛି ସବୁତକ, ରୋଗ ଆସିବ, କର୍ମ କଷଣ ପାଇଁ ରୋଗ ସହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଏ ରୋଗର ଭୟ ମଧ୍ୟ ବି ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏ ଭୟ ପରେ ମୈଥୁନ କଥା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତାର ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟତମ କାହାକୁ ଅନେଇବ ନାହିଁ, କୌଣସି ରମଣୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଜିନିଷକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ବି ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେଇଭଳି ଖାଇଲା ଭଳି ସମର୍ପଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବ, ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତାହା ହିଁ ମାୟା ମାତ୍ର, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏ ମାୟାକୁ ମାନିକରି ଚଳିବ। ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ଭାବିବୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନୁହେଁ, ପିଲା କିଛି ନୁହେଁ, ସଂସାର କିଛି ନୁହେଁ, ଏ ସମାଜ କିଛି ନୁହେଁ, ଏ ଆସୋସିଏସନ କିଛି ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ ମଜା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ମାୟା ହିଁ ମାୟାଧରଙ୍କର ଲୀଳା କରି କରି ଏ ମାୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ତମେ ସଂସାର ଭିତରେ ଥାଇକିରି ସଂସାର ମଜା ନଉଛ। ସଂସାର ଯଦି ଛାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସଂସାର ତମକୁ ଛାଡିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତମେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଯେମିତି ମୁଁ ତ କମ୍ବଳ ଛାଡିଦେଲିଣି, କମ୍ବଳ ମତେ ଛାଡୁନାହିଁ, ସେଇଭଳି ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ପେଟରେ ଭୋକ ଯେ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ଲୋକ ସଂସାରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେତେ ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସାର ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କାମ ହଉଛି ଏ ଯୋଉ ମାୟା ଅଛି ବୋଲି, ଯାହାକୁ ମାୟା ମାୟା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ କହୁଛି ସଂସାରରେ ମାୟା ବୋଲି, ସେ ଭୁଲ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝି ନାହିଁ। ଏ ମାୟା ମଧ୍ୟ ମାୟାଧରଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଅଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଏ ମାୟାକୁ ମାୟା ବୋଲି ଭାବିକରି ନବ। ଯେମିତି ଭୂତ ଲାଗିଥିବା ଲୋକକୁ ଯଦି ଜଣା ପଡିଛି ମତେ ଭୂତ ଲାଗିଛି ବୋଲି, ତାକୁ ଭୂତ ଛାଡିକି ପଳାଏ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏ ମାୟାକୁ ଯଦି ତମେ ଅନୁଭବ କର, ଏଟା ମାୟା ପ୍ରକୃତରେ, ସେ ମାୟା ତ ଅନୁଭବ ମଜା ଅନୁଭବ କରି ହବ। ମାୟା ତମକୁ ଖାଇପାରିବନି, ମାୟା ତମକୁ ହଇରାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ସମାଜର ସେବା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ପରିବାରର ସେବା କରିବା ଅଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେବା କରିବା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ମାୟା ବୋଲି ଭାବୁ, ତାହେଲେ ତମଠୁ ଭଳି ହତଭାଗା କେହି ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମାୟା ମାୟାଧରର ଅଙ୍ଗ, ଏବଂ ଏ ମାୟା ବଳରେ ହିଁ ଜଗତ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଠିକ ଦେଖାଯିବ, ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ସାଇନ୍ସ ପଢିଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବା, ମୁଢି, ଚୁଡା, ଭାତ, ରୁଟି, ଡାଲି, ଭାତ, ରୁଟି, ଇଏ ସବୁ ତକ ହଉଛି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଚକଡା ହେଇକରି ପେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ପେଟରେ ଫେଣ୍ଟି ହବ, ଏ ସବୁତକ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ବଦଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ମାୟାର ରୂପ ହଉଛି ଚୁଡା, ମୁଢି, ରୁଟି, ଭାତ, ଏଇ ସବୁ ତାର ରୂପ। ତାକୁ ତ ଆମେ ରୁଟି, ଭାତ ଆଉ ଚୁଡା, ମୁଢି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ଜାଣିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବା, ତମେ ସେ ମାୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ମାୟାର ମଜା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ରୁଚ ଅକ୍ଷର ପର୍ବ ବ୍ୟବନ ଜସ୍ତିନ ଦେବା ଅଧିବିଶ ନିଷେଧୁ, ଯେ ଫୁଲମାଳକୁ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସୂତାକୁ ଦେଖିପାରିବ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବେଦର ମର୍ମଜ୍ଞ ବୋଲି ବୁଝାଯିବ। ଯଦି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଥିବା ମାୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଦେଇ ପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ତମକୁ ମାୟା ତମକୁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂସାର ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଏ ବନ୍ଧନକୁ କାଟିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହଉଛି ମାୟାକୁ ମାୟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଥରେ ପୁଅ ଫୁଅ ସବୁ ତୁ ଆମ ଘରକୁ ମାୟା, ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ସଂସଦ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବି ମାୟା, ଏଇଟା ଭିତରେ କାହିଁକି ଯିବା? ଭଗବାନ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା, ଯେ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ଦିଅ, ନିର୍ବାଣ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଏ ସଂସଦ ଚାଲିବ କି? ସଂସଦର ଚିନ୍ତନ ଚାଲିବ କି? ସଂସଦରେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବା କି? ତାହେଲେ ଆମେ ସଂସାର କାମକୁ ହିଁ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଆଗରୁ ସେମାନେ କହିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯୋଉ କାମ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ କାମ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛି, ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଯେ ମତେ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଖରାପ କାମ କରେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମତେ, ଲୋକମାନେ ମତେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ଅକର୍ମ କରେ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦନୀୟ କର୍ମ କରେ ନାହିଁ।
आम भगवान ना तो जहाँ कर छाड़ कहवा भल मैंने कहवा ही दरकार नहीं भगवान को जिते प्रकार निंदनीय काम भागीदार आम करूँ आम के भावी ना जो भगवान जहाँ को आम पूर्ण ब्रह्म बोली कहूँ शुद्ध परमात्मा बोली कहूँ विशुद्ध आत्मा बोली कहूँ सच्चिदानंद बोली कहूँ से एभली निंदनीय कर्म करेंगे किपरि पुणी जे निजे कहते भगवान ए अर्जुन मु कौन निंदनीय कर्म करे ना मु कौन काम करे ना ये जे लोक मैंने मत अनुसरण करी जददाते श्रेष्ठ तदवत्तर जना सजत प्रमाणम कुरुते लोक सदनु वर्तते तेणु मु कौन निंदनीय कर्म करे ना मु अधर्म भाषा अधर्म कर्म अधर्मर सांग हुए ना अकर्म कौन करे ना तेणु भागवत भितर जो कथा कही जो लीला वर्णना कर चरित वर्णना कराई बहुत जगह किसम जो मैंने प्रवचक अच्छा लीला बोली कहीकि जाती प्रकृति लीला बोली जिस किसी ना समस्त भगवान कर्म अनुसरणीय से भगवान कौन निंदनीय कर्म करते ना जो भगवान निंदनीय कर्म आसब जानवे ये हूँ गालु खटी गपटा गालु खटी गप लिखा जाता सत कथा भी बा तार अर्थ अलग जहाँ को बुझना ठीक जमी रंथित उपाख्यान कहते आलम्बेत शब्द प्रयोग कर आलम्बेत शब्द अर्थ हूँ ग्रहण करवा स्पर्श करवा आलम्बेत शब्द अर्थ हूँ हत्या करवा तेणु कौटी कौटा लगे हत्या लगे ना स्पर्श लगे कारण से दान करते गाई दान करते गाई के स्पर्श कर दान कराए हत्या करके कौट दान कराए ना तेणु जो शब्द लगे बुझार अच्छी अन्न आम जानी नौ अन्न क्या पचारा किंतु गोटे प्रिंसिपल मन रखा दरकार गोटे नियम मान रखा दरकार भगवान कौन प्रकार निंदनीय कौन प्रकार अकर्म कौन प्रकार अधर्म संगतर कौन काम करती ना करना परीक्षित उपाख्यान पढ़ुची परीक्षित उपाख्यान भगवान निजे कहते उत्तराठर मला शिशु नहीं देव शिशु मु तुमको मोर सत्य वचन कहूँ मो जीवन में मो कौन अधर्म आचरण करना मु कौन असत्य भाषण करना तुम मोर सत्य प्रहार बंची उठ परीक्षित बंची उठला तेणु जदि परीक्षित सत्य वचन शुणिक बंची उठिले ताले भगवान पछरे ये निंदनीय वचन आम रखा कि से भागवतर कथा कहुई भागवतर अर्थ कहुई 3 प्रकार कथा कहुई भागवत जे भगवता इति भागवत ये भगवान द्वारा कहुए तेणु एटा भागवत भागवत इति भागवत भगवान कर तेणु भागवत भगवत इति भागवत वा भगवान भगवान इति भगवंत इति भागवत जे ये भगवान स्वरूप तेणु ये भागवत तेणु भगवान भगवान लोकमान भगवान कीर्तिर कथा से ना भागवत ताकू जी जिते प्रकार सब अर्थ करूँ भाग ब करूँ एटा प्रकृत कथा नुहे एवं ये भागवत सबुतक लिखि सारापर लिखा जाए शुद्ध यह निर्मल एवं से ये भागवत कह परम शास्त्र भागवत अभ्यास करूथो नित्य तेणु भागवत भितर कौन प्रकार असत्य कौन निंदन कर्म कथा लिखा जाए ना जिते जो प्रवचक ये गालु करवा आरंभ कर बुझो ये निजे भागवत कथा किसी बुझी ना तेणु भागवतर ये जो उपाख्यान अच्छे आम देखा गाँ गहली भागवतर पदे पद विनय मधुर वचन कही तोषियो प्राणी मन कौन काम करार अच्छी विनम्रतार कथा कहवा ही शिख आमे मु बहुत समय कही आज आउ थे कहीकि मो कथा को शेष करी भगवान दी थर जाइए मागियापाई गोटे दुर्योधन पाक जाइए राज्य मागियापाई गोटे बलि पाक जाइए राज्य मागियापाई उभय क्षेत्र भूमि मागियापाई जाइए एटी 5 खंड गाँ से 3 पाद भूमि उभय क्षेत्र से जानी जी आसी से महा शक्तिशाली लोक दुर्योधन जानी ये हूँ महाशक्तिशाली लोक बलि जानी ये महाशक्तिशाली लोक लक्ष्मी स्वामी विष्णु उभय क्षेत्र जाइए मागिबार फरक देखु बलि पाक जाइए बावन बड़ सुंदर वेशभूषार जाइए लावण्य अंगुष्ठ मात्र जगत वस्तु तिलकम ये सजई कर पढ़ी पढ़ी जाऊँ पाठ है तो साम वेद इतिश्रुता बलिर्दोहता पाठ है तो साम वेद पढ़ी पढ़ी जाऊँ सुंदर स्वर पढ़ी पढ़ी जाऊँ तेणु भाषा को ही मधुर रख शब्द को ही मधुर रख बेश से अनुसार रख जा गुंडा भाया बेश होकर तुम काम कर कम जमा कर तुम चेहरा देखु से तुम मना करदेव तेणु सौम्य चेहरा जावाई दरकार बलि पाक से भाव में गले बामन स्नातक बेसर गले जाकि कहले केमतिया अत्यंत मधुर भाव कहले बलि मु गोलखपुर आसी बहुत दूर आसी केवल तुम ये आसी मागियापाई कारण तुमको मागिबा शोभा पाए महत लोक को मागिक विफल हवा बर भल किंतु इतर लोक को मागिक सफल हवा उचित नुहे तमें प्रहलाद नाती विरोचन पुओ मुझे तुम मागिया आसी बलि तुम मत दान देकर संतुष्ट कर ये भाषा को शुणुवा लोक ही तरली जीव एवं बलि से भी कला शुक्र मना करे कहला जे समस्त दिने मरबे मु भी दिने मरबी किंतु मोरे कीर्ति था मो द्वार मोर आसी लक्ष्मी स्वामी विष्णु भिक नहीं कर जाइथिला जे विष्णु को कई भिक दे पारे भाया कीर्ति बलिर थाऊ कहीकि बलिदान देदेला कारण से कथार शक्ति बढ़ी दुर्योधन पाक गले कृष्ण
ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୀମ ଦ୍ରୋଣ ଭଳିଆ ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଗକୁ ଯଦି ନ ଦିଆଯାଏ ତୋର ଏମିତି କରିଦବୁ ସେମିତି ହେଇଯିବ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଯିବ। ଯା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଲା ଯା ମୁଁ ଇଞ୍ଚେ ସୂଚିବୁ ମୁନ ଯେତେ ଭୂମି ତାକୁ ବୋଧ ବି ଦେବି ନାହିଁ ଯା ପଳା ଏବଂ ପଳେଇଗଲା। ତେଣୁ ଭାଗବତ ସେ କଥା କହୁଛି ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହି ତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ଯାହାଠାରେ କାମ କରିବ ତାକୁ ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ କହିବ। ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ତପ ବଳେ କିମ୍ବା ଅସାଧ୍ୟ ମୋହିତଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜକୁ କୁହାଯାଇ ଭାଗବତର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ସମାଜ ଜୀବନର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ସମାଜର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭାବିବା ଯେତେ ଜାଣିବା ଏ ଭାଗବତକୁ ପଢିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଗବତ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପରିବାର ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଛି କହି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଏ ଜାତିର ରାଷ୍ଟ୍ରପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ଆଜି ଭାଗବତ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନକୁ ପଲ୍ଲବିତ କରିଥିବା ସେ ମହାନ ଆତ୍ମାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏତିକି କହି ମୋ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୋ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଭାଇ ନିର୍ବାକ ଏବଂ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ମଣିଷ ଚେତନାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭାଗବତ ଭଳି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥର ପରିଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକରେ এই ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ନେଲୁ ଯେ ଆଜି ଦିନର ମହତ୍ଵ ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାଗବତର ପରିଚର୍ଚ୍ଚା ଯେତେବେଳେ ପୂଜ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କରୁଥିଲେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୂଳ ଭାଗବତରେ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଭାଗବତରେ ଅଛି 27,660 ପଦ ଏବଂ ସବୁତକ ପଦ ଯଦି ନିଆଯାଏ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଲେ ଯେମିତି ଏତେ ପାଣିରୁ ଅମୃତ ଯେତିକି ବାହାରିଲା ସେତିକି ହିଁ ହେଉଛି ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାଜୀବନ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ। ସେଭଳି ଯଦି ମନ୍ଥନ କରାଯାଏ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି ତା ଭିତରୁ ମାଇନସ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି କିଛି ଆବୁରି ଜାବୁରି ଜିନିଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦିଓ ଭାଗବତରେ ମିଶିଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣା ପଡିଯାଏ ନବାକ୍ଷରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ପନ୍ତି ଆଉ ମିଶିଥିବା ପନ୍ତି ଭିତରେ ଫରକଟା ଜଣା ପଡିଯାଏ କାରଣ ସେ ସବୁ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ। ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଭାଇଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ମତେ ତ ଅଭିଭୂତ କରିଛି ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ସଜ୍ଜନ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଆମ ସଂସଦର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଇଥିବେ। ପ୍ରାଣୀର ହିତେ ସର୍ବଦେଇ ତାହାକୁ ବୋଲି ପୁଣ୍ୟ ଦେହି। ଏବଂ ମଝିରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଷ୍ଟିଫେନ ହକିନ୍ସ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଜି ଯୋଉଟା ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ 500 ବର୍ଷ ତଳେ 5,000 ବର୍ଷ ତଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ତାଙ୍କର 7 ଜଣ ସାଥୀକି ସେ କଥା କହିଥିଲେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକିରି ଏବଂ ତାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଜିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ତରଫରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ସବୁବେଳେ ଭାଇଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ଚେତନା ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆପଣ ଦେହ ଖରାପର ସାମାନ୍ୟ ଲେଶ ମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ପାଉନଥିଲେ ଏବଂ ଅନର୍ଗଳ ସିଏ କହି ଯାଉଥିଲେ। ଇଏ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମେ ଆଉ 5-7 ମିନିଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟେଇବା। ତାପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ସିଧାସଳଖ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଟିକେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତର ଯୋଉ ନାମକରଣ ଟା କାହା ଦ୍ଵାରା ହେଇଥିଲା? ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ହଉ କି ଓଡିଆ ଭାଗବତ ହଉ ଏ ନାମକରଣ ଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ପୂଜ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡାମ କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନାରଦ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହରିଚରିତ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ହରିଚରିତ ଲେଖିବା ଭିତରେ ସିଏ ଭାଗବତକୁ ଲେଖିଲେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ
टेक्निकालिटी गुड़ाक विश्वास मैं सब सब जगह कही जे ब्रह्म ज्ञान ठारू कांड ज्ञान हूँ सब बड़ ज्ञान हूँ कांड ज्ञान। जो लोक लेखि से लोक ही ता बहिर ना दब ता बहिर ना अन्य जन केमी दब ता बहिर ना अन्य जन केमी दब। तेणु व्यास ही जमी सबतक पुराण लिखला पुराण लिखि भागवत महापुराण लिखिं किंतु मूलत हूँ भागवत शब्द मुझे कहली तीन प्रकार अच्छी भगवंत इति भागवत भगवता इति भागवत भगवंत इति भागवत। ये भगवान लीला संबंधित भगवान लोक मान संबंधी एवं भगवान द्वारा तेणु ये तीन प्रकार अर्थ ये से कथा वर्णना कर या ना भागवत दि ये भगवान तेणु ये भागवत। सतोष भाई मोर गोटे प्रश्न थिला जे भगवान सब किसी करूचंती दुनिया मंगल पाई चिंता करूचंती सब करूचंती सत्व रज एवं तम गुण तीनोटी अछि किंतु से सत्व सृष्टि न करी रज तमर काहे की सृष्टि कले। संतोष गोटे भाई आलुटा गोटे बिना अंधार आलु हो पारिबो। अच्छा तेणु प्रत्येक जिन गोटे नेगेटिव फोर्स अच्छी एटा स्वयंभू भाव में तैयारी होइछि भगवान तैयारी कर गोटे मोटा मोटी कहूँ भगवान तैयारी कर आम जी विज्ञान देखुवा गोटे जेकोसी गोटे नेगेटिव पॉइंट कहीं रही बालांस करने रही गोटे नेगेटिव फोर्सटा खराब फोर्स नुहे आम तो खराब दिन छुरीटा पड़ी छुरीटा मनीष मारी पारे छुरीटा परिया काटी पारे छुरीटा गछ भी काटिकी साइज करें छुरीटा दांत काटी भी आनीपे तेणु ए जो गुण अच्छी से गुण गुड़ाक कौन खराब ना मिछ बा जड़े लोकर लोभ अच्छी जे मत जगन्नाथ दर्शन मिलू ये लोभ अच्छी आशा अच्छी ये जो मनोवेदना अच्छी ये एक महत्तर चिंता एटा आशा गोटे एटा गोटे आसक्ति बा कामना को काम कहुए कामना ये कामना गोटे महत्तर कामना मु जगन्नाथ दर्शन जीवी मु लोक मान भल करी ये गोटे कामना यदि मनीष भर न रही से कम कर प्रेरित केमी हम मनीष यदि कामना भितर न रही सृष्टि संभव किपर हम तेणु काम गोटे खराब जिन नुहे जो कामना रे जे एभली भाव धन भी आसक्ति पूर्वक मत जहाँ पछे पृथ्वी हो मत धन मिलू था मनीष मारिया पड़ू से डकायती करा पड़ू चोरी करा पड़े मत धन मिलू ये कामना ही खराब कामना। तेणु प्रत्येक भल गुण गोटे भल गुण अच्छी गोटे खराब गुण अच्छी ताको आम जमी व्यवहार को मना कर मना कर भल कामना आड़ को जाओ खराब कामना आड़ जाओ ना कामनाटा खराब नुहे कि जिते प्रकार जिनस अच्छी कौटा खराब नुहे एवं ताही से कहुई ना तो सत्य तो अश्रुतम बदंती जे हेटा सत नुहे जोटा मिछ हुए ना ताही सत तेणु एमती गोटे नेगेटिव रेफरेन्स दि जाए तेणु आम जो भावुँ पृथ्वी कहीं कला गोटे पॉजिटिव एनर्जी सब करते था गोटे इलेक्ट्रोन कहीं रखी प्रोटोन सान इलेक्ट्रोन कहीं रखी न रखते चलु न था नहीं पृथ्वी गोटे बालांस करने दरकार ये जिन से अच्छी तार नेगेटिव यूटिलिटी आम करा उचित ये हूँ मूल कथा। संतोष सर मोर तीनटा संदेह अच्छे आमे जदि प्रबंध लिखिबा अति बड़ अति बड़ी लिखिबा ना अति बड़ लिखिबा ना अति बड़ी लिखिबा आउ गोटे हूँ भागवतकार जगन्नाथ दासଙ୍କ जन्म कपिलेश्वरपुर शासन नुहे कई मत दियंती आउ जो आज आपण कहले जन्मटा तांकर 1487 कोठी लिखा है 1490 कोठा लिखा है 1492 कोठा लिखा है कोटा ठीक हम जो लोक बही करिछि आज्ञा से लोक ता बही पत्र कोठी लिखिने ता ठिकाना फिकना कोठी किछि लिखिने ता गुरु को ना लिखिने ता जन्म मास लिखिने से केवल लिखिने तो आमे से पढ़ के हराण हरा कौन काम यही हूँ तो दुख बहुत समय से बलरथ 8गड़ जन्म होते कि से आर गाँटा कौन से पिटापिटी ब्रह्मपुर दलटे पिटापिटी होती एठी से भली जी जहाँ करिकी जाइछि जहाँ कहिकी जाइछि ता नकरी से केबे जन्म होइतिला कोन तापय हम जेते रगड़ा चलछि जे 1897 होबो कि ना 1890 होबो कि 1887 जेते रगड़ा चलछि सेति समय भागवत रगड़ा हितांता बहुत भल हितांता जो निजे लेखि नहीं जो लोकटा निजे लेखि नहीं आमर कौन दरकार से जाके उत्पात हबार कौन काम जो निजे ता गुरु कथा लिखि नहीं से निजे कहिछि जो कृष्ण मोर गुरु जग कृष्ण बंदे जगत गुरु करिकी से बही के करि जाइछि आमर कौन काम से माने अबांतर जिनस पढ़िबा कौन डॉक्यूमेंट नहीं कई कहि परिबो जे तापर कोन डॉक्यूमेंट अछि आ मु तो कहली जगन्नाथ चरितमृत हूँ गोटे 16.5 पण गालु घटी गप 15.5 पण गालु घटी गप से बही जी जो तो कहते मुझे कही आस मो सार चैलेंज कर आस मो सार आस जुक्ति कर
ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରେ କୋଉ ଗୋଟେ ଧାଡି କୋଉ ଯୋଉଟା ସତ ଲେଖା ହେଇଛି, ସୁଦୁ ଡାହା ମିଛ ଗୁଡା ସୁଦୁ ଏମୁଣ୍ଡୁ ଆରମ୍ଭ ସୁଦୁତକ ଡାହା ମିଛ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଏକମତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାଇ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଆମର ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଆଜ୍ଞା ତ ବହୁତ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଟିକେ ଏଇଠି ମୋର ସ୍ୱଳ୍ପ ଜ୍ଞାନରେ ଟିକେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ମାନେ ଏ ତିନି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାରରୁ ଯେମିତି ଆମର ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ନ ଯେମିତି ଆମେ ଘେନିବା ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହୁଏ। ଭଗବାନ ସତ୍ୱ ରଜ ତମର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ପୃଥିବୀରେ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ତାର ସେଇ ପ୍ରକାର ରସ ହେଇକି ତାର ମନ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯୋ ଦ୍ଵାରା କି ସମସ୍ତେ ସତ୍ୱ ହେଇକି ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ର ଗର୍ଭରେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ପରୀକ୍ଷିତ ଯେମିତି ଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଯାଉ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ମାନେ ଠିକ ପଏଣ୍ଟ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ପଢିଥିଲି ତ ଟିକେ ମନେ ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଆରାଧନା କରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବି ମୁଁ ତମକୁ ଭଜିବି। ଜନ୍ମ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରୂପଟି ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଏ ପିଲାଟି କାନ୍ଦେ, ଏବଂ ତାପରେ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତା ଭିତରେ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ତିନୋଟି ଗୁଣ ଭିତରୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ରହେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରହେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ କରେ, ତା ଅନୁସାରେ ତିନି ପ୍ରକାର ସେ ଭାବଧାରା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲେ। ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଏକମତ ନୁହେଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଉତ୍ତମ ସତ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା, ନିରୋଳ ଘିଅ ଖାଇକି ଭାତ ଡାଲମା ଖାଉଥିବା ଲୋକ କିଛି କମ ଶୈତାନ ନାହାନ୍ତି। ଗଣ୍ଡେ 6ଟା ଲେଖା ବାବାଜୀ ଏବେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁଦୁ ନିରୋଳ ଭାତ ନିରୋଳ ସୁନ୍ଦର ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତନ ନ ଆସେ, ଯେମିତି ଠିକ ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ ଡାକୁଛି ମତେ ମୁଁ ଶୁଣିପାରେ ହେ ମୋ ମନଟା ନଥିଲା। ତେଣୁ ମନ ହଉଛି ସବୁ, ସମସ୍ତ ସକଳ କର୍ତ୍ତା ହଉଛି ମନ। ଏ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ଯେତେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅଗସ୍ତି ବାତାବୀ ଖାଉଥିଲେ, ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ, ଅଗସ୍ତି ଖାଉଥିଲେ। ଆଜି ବି ଆମେ ପେଟରେ ହାତ କହୁଛୁ ଆତାବି ବାତାବି ସହ ଅଗସ୍ତି ମୁନି କହୁଛୁ ଭସ୍ମ ହେଇଯା। ଅଗସ୍ତି ଖାଇଲା ବେଳେ ତ ଖାଉଥିଲେ, ବାତାବୀ ଖାଉଥିଲେ, ଛେଳି ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନଥିଲା ମୁଁ ଖାଉଛି ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା ବାତାପି ଆ ବୋଲି କହିଲେ, ବାପାରେ ସେ ଇଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଭସ୍ମ, କେବେଠୁ ସେ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ମନର ସାତ୍ଵିକତା ହଉଛି ବଡ ଜିନିଷ। ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟରେ କୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ନଥାଏ, ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳିଲା ଭାଗବତରେ କହିଛି ଯେ ସ୍ଥାନ ଯେମନ୍ତ ମିଳେଇ, ମତେ ଯୋଉଠି ଯାହା ମିଳିଲା ମତେ ସେ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ଯେ ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପୁରା ଖାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କେତେବେଳେ କହୁଛି ସତ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଇଏ ଖାଇଦେଲେ, ଖାଦ୍ୟର ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରି ସେ ବିଷୟରେ, ଯେ ଯୋଉମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରି ଖାଇବନି, ଖାଲି କ୍ଷୀରି ଆଉ ଗୁଆ ଘିଅ ଖାଉଛନ୍ତି, କମ ଶୈତାନ ତା ଭିତରେ ଲାଇନ କରିକି ମୁଁ ଶୈତାନଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଇ ପାରିବି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜାଣିଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ। କିଛି କମ ଉତ୍ପାତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନେ କରିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ କମ ଉତ୍ପାତ କରିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ତ ଆମର ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପସଂହାର ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଏମିତି ସରିବନି। ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟମାଣାନି ଗୁଣେ କର୍ମାଣି ସର୍ବାସ। ଏଇ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ଭାଷାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିଲେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଣ, ଉତ୍କର୍ଷ କଣ, ଆଉ ମହାମାନବ କଣ, ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାରାମିଟର ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ମନକୁ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାର ବଶ ଭିତରେ ରହିବ, ସେ ସାଧନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ କରିବ, ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ମେଡିଟେସନ କୁହାଯାଏ, ହୁଏତ ତାରି ଭିତରେ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଖାଦ୍ୟର କଥା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁ ହେଲା, ଆହୁରି ବଢିଥାନ୍ତା। ସମୟ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାମ ଦଉଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପରିଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆପଣମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା। सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାଙ୍ଗ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା। ଭାଇ